ହେଇନି କି 13 ନମ୍ବର ପୁଣି ତାପରେ ଟୋପି ବାଲା ହିଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କହିଲେ ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟୁଆ ହାଟ କବରନ ବିପୁଳ ହାତେ ହୋଇବ ଠିଆ ହାତେ ହୋଇବ ଠିଆ হে সুজনে হাটে হইব ঠিয়া হাটে হইব ঠিয়া হে সুজনে হাটে হইব ঠিয়া ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପଟୁଆ ହାଟକ ବରନ ବିପୁଳ ଥାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ଇଏ ହାଟ ସାରିଦବ କି ରସିକ ନାଗର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ହାଟ ସୌଦା ସବୁ ସାରିଦେବେ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ସେତେବେଳେ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ଏହି ସମୟକୁ ସୂଚେଇ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ବୋଲି ସବୁ ହାଟ ସରିବ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ବୁଝିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ସେ କାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର হে সুজনে দেউল চূন ধার দেউল চূন ধার হে সুজনে দেউল চূন ধার ସେକାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳୁ ଚୂନ ଧାର ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ହେଇନଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଦିରେ ଶିବ ତାହାରି ସମୟ ବାବୁ ଏପରି ହୋଇବ କ'ଣ ହବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ପୁତ୍ର ନାତି ଜ୍ଞାତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ନଥିବ ତାର ଦେଶରେ କମଳ ନିଶେ ଫୁଟିବନି କର ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ କମଳ ଫୁଟିଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେ କାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳୁ ଚୂନ ଧାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଦେଉଳରୁ ଚୂନ ଧାର ମାନ ସବୁ ଖସିବ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କ୍ଷିତିରେ ପ୍ରଳୟ ଘୋଟିବ ମେରୁ ମଣ୍ଡଳ ଯାଏ ହିମଗନ୍ତଗିରି ଉପରେ ଋଷି ନୋହିବେ ଥାଏ ଋଷି ନୋହିବେ ଥାଏ সুজনে ঋষি নহিবে থায়ে ঋষি নহিবে থায়ে সুজনে ঋষি নহিবে থায়ে କହିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଷିତିରେ ପ୍ରଳୟ ଘୋଟିବ ହିମମଣ୍ଡଳ ଯାଏ
हिममंडल किछि दिन तले आपण माने जानिथिबे ना सेतेबेले भूस्खलन जोगो अनेक लोक माने मरिथिले हिममंडल। तेणु महापुरुष कहउचनी आउरी से हिममंडल जाए कौन हेबो ना प्रलय सब घटिबो। आउ हिमवंत गिरी उपरे ऋषि नहिबे थे हिमगिरी हिमालय जोटी ऋषि मुनि माने तपस्या करुछंती कार बयस 500 वर्ष कार 1000 वर्ष कार 2000 5000 वर्ष बयस मध्य ऋषि मुनि माने अछंती से हिमगिरी रे तपस्यारत। विश्वास करंतु बा न करंतु कथा आज मध्य आपण जानतु जे अछंती ऋषि मुनि मान सेठी आउ ऋषि मुनि माने थय होइकी रहिबे नाही संसार रे बड़ी परिस्थिति देखी आसी जिवे से ऋषि मुनि माने मानव देह रे प्रवेश करिवे तांकर शक्ति तांकर तपशक्ति तांकर तपस्या र बळ मनीष शरीर रे प्रवेश करिवो समाज को संस्कार करिया पाए। ये समाज रे संस्कार आसीबो लोकचरित्र जदि आज कुसंस्कार होती समाज कुसंस्कारित होती लोकचरित्र आज कलुषित होती ये कलुषित लोकचरित्र को से ऋषि मुनि माने तपशक्ति बल कौन करेंगे ना सब संस्कारित करदे जन लोक परिवर्तन हे बुझे ये कथा महापुरुष लिखिले ऋषि मुनि मैंने से तपस्थिर रही समाज को आसवे चारिड़े ज्ञान वार्ता देवे लोक मान दिव्य ज्ञान देवे तपशक्ति देवे आउ जो माने देशर शासन क्षमता रहिबे तांक भीतर ऋषि मुनि मानकर शक्ति तपशक्ति प्रवेश करिवो से माने समाज को सजाड़ी देवे दुनिया को सजाड़ी देवे जहाँकि आज आप देखि पारुचंती नहीं कहले महापुरुष कहले आउ सेतबेले कोन हबो ना क्षीरधार जाही बही बह छतिया महागिरी जानिबो तो निसे बाबो रे प्रभु ते जीवे गिरी प्रभु ते जीवे गिरी महाप्रभु प्रभु ते जीवे गिरी प्रभु ते जीवे गिरी महाप्रभु प्रभु ते जीवे गिरी। सही समय क्षीर धार जही बहिब छतिया महागिरी छतियाम ठारू क्षीर धार स्रोत छुटिब बोली मालिकार लेखा अच्छी से हम आउ सही समय रे जानिबो तो निश्चय दारु ब्रह्म तेजीबे नीलगिरी से समय दारु ब्रह्म प्रभु श्रीजू माने नीलगिरी कहले बड़ देउल छाड़े बोली मालिकार लेखा अच्छी ज्ञानी गुणी मंडल स्वती जाने तो से महापुरुष अच्युतानंद मालिका माध्यम समाज को चेतना देइचंदी आगु को यही घटना गुड़िक घटब यही संकेत देखिले जानव या हम तेणु तू सतर्क सचेतन ही प्रभुंर पदार बिंदरे सबले मती रखि था प्रभु नाम सकाल उठिला के आरंभ करी प्रभु नाम दिन आरंभ करी प्रभु नाम तोर दिन शेष ताले रक्षा पाई